जय जगन्नाथ पिलाने आज देखिए +3 फर्स्ट ईयर सेकंड सेमिस्टर पाए वेरी वेरी इंपोर्टेंट सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन कोर 4 यूनिट 2 पॉलिटिकल साइंस पिलाने यह एग्जाम रे आसबार बहुत संभावना अच्छी देखिबा व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी डिफाइन इट्स फीचर्स अमलातंत्र कहले कौन बुझ यार लक्षण मान वर्णना कर आलोचना कर देखिबा मीनिंग देखिया पिलाने अमलातंत्र इंग्राजी प्रति शब्द हेउची ब्यूरोक्रेसी यह 1 मार्क आइबो ब्यूरो एक फरासी शब्द एवं यार आक्षरिक अर्थ हेउची एक लेखिबा मेज बा टेबुल यार आक्षरिक अर्थ होची पिलाने लेखिबा मेज बा टेबुल जहार तले दराज बा डालामान थाए तेणु अमलातंत्र आक्षरिक अर्थ हेउची टेबुल उपरे फाइल चाष करुथिबा मेज सरकार फाइल चाष करुथिबा मेज उपरे सरकार पिलाने चेम्बर्स अभिधान अनुसार अमलातंत्र हेउची कर्मचारी मानकर सरकार जोथिरे कि कर्मचारी माने केवल सेमानकर विभागीय मुख्य मानक निकट रे उत्तरदायी रहंती अमलातंत्र को भिन्न भिन्न नाम रे मध्य व्यवहार कर जाए पिला यस अमलातंत्र को पिलाने भिन्न भिन्न नाम रे मध्य व्यवहार कर जाए यहाँ को स्थायी कार्यपालिका स्थायी सरकार बेसामरिक सेवा मध्य कहा जाए फाइनर को मतरे बेसामरिक सेवा बा अमलातंत्र हेउची एक पेशादार कर्मचारी समूह जो माने स्थायी वेतनभोगी और कुशली अमलातंत्र कहले बृहत अर्थ रे गोटे राष्ट्र चपरासी बा पियन ठारू आरंभ करी गोटे पियन ठारू आरंभ करी मुख्य शासन सचिव चीफ सेक्रेटरी पर्यंत समस्त सरकारी कर्मचारी को समूह भाव बुझाए पिलाने यह लिखापी जरूरी अटे से न लिखले भी यह लिख देख अमलातंत्र कहले बृहत अर्थ रे गोटे राष्ट्र 84 ठारू आरंभ गोटे 84 ठारू आरंभ करी मुख्य शासन सचिव चीफ सेक्रेटरी पर्यंत समस्त सरकारी कर्मचारी को जेकोसी माने सरकार जीव कर्मचारी को समूह भाव में बुझाई थाए एथिरे सामरिक कर्मचारी और स्वायत्त शासन संस्था मानकर कर्मचारी माने सामिल होई न थांती नेक्स्ट देखिबा यार लक्षण मान देखिबा बा वैशिष्ट्य दिगा कैरेक्टरिस्टिक्स अमलातंत्र अध्ययन बेले जर्मनी समाज तत्वविद मार्क्स वेबर को नाम तत्व स्मरण को आसे मार्क्स वेबर 1864 रु 1920 सर्वप्रथम समाज विज्ञान हिसाब से अमलातंत्र एक पद्धतिगत अध्ययन करथिले किए करथिले कहले मार्क्स वेबर 1864 रु 1920 सर्वप्रथम समाज विज्ञान हिसाब रे तांके ही करथिले से अमलातंत्र 8 गोटी लक्षण दर्शाइथिले 8टी दर्शाइथिले पिलाने अमलातंत्र से गुडी को तळे वर्णना करा जायछि देखिबा वर्णना करिबा एक अव्यक्तिक इम्पर्सनल और एनोनिमस अमलातंत्र प्रत्येक कर्मचारी निजर सरकारी पदवी बल रे कार्य संपादन करती अमलातंत्र प्रत्येक अमलातंत्र जो माने रुहंती बा कार्य करती निजर सरकारी पदवी बल रे कार्य निजर सरकारी बल माने कार्य बल संपादन करती पदवी बल रे एथिरे तांकर व्यक्तिगत नाम वंश परंपरा सामाजिक पदमर्यादा बा प्रभावर कौनसी भूमिका न थाए पदवी और पदवीधारी व्यक्ति परस्पर ठारू पृथक पदवी जे पदवीधारी व्यक्ति परस्पर ठारू पृथक बा अलगा पदवीधारी निज इच्छा अनिच्छा उपर तांकर सरकारी कार्य निर्भर करे नाही देखिबा योग्यता भित्तिक मेरिट बेस्ड अमलातंत्र सदस्यगण निजर योग्यता और दक्षता बल निजर योग्यता थी दक्षता बल मुक्त प्रतियोगिता द्वारा मनोनीत हो नियुक्ति होती मुक्त खोला प्रतियोगिता द्वारा चयन हो नियुक्ति हुंती उत्कर्ष
ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତିର ମାପକାଠି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୌଣ। ସ୍ଥିର ଦରମା ଫିକ୍ସଡ ସେଲେରୀ। ଅମଲା ମାନେ ଯିଏ ଅମଲାରେ କାମ କରନ୍ତି, ମାନେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ, ଅମଲା ମାନେ ସ୍ଥିର ଦରମା ଭତ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରନ୍ତି। ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ। ସମୟକୁ ସମୟ ଦରମା ସମୟକୁ ସମୟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦରମା ଦିଆ ହୁଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ଭତ୍ତା ପିଲାମାନେ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଅବସର ପରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଭତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ। ଅବସର ମାନେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବା ପରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଭତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ। ନିୟମବଦ୍ଧ ବାଉଣ୍ଡ ବାଇ ରୁଲ୍ସ। ଅମଲା ମାନେ ନିଜର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ଲାଭ କ୍ଷତି ବା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ। ମିନ୍ସ କହୁଛି ଅମଲା ମାନେ ନିଜର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ମାନେ ସରକାର ଯେକୌଣସି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଛି ସେଇ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅମଲା ମାନେ ସରକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ସେଥିରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅନିଚ୍ଛା ଲାଭ କ୍ଷତି ବା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନଥାଏ। ଏଥିରେ ମାନେ ଲାଭ କ୍ଷତି ପାପ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭଲ କାମ କଲେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ପୁରସ୍କାର ମିଳେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବା କାମ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ବା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନିୟମରୁ ଓହରିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ। ମିନ୍ସ ଯଦି ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ଯିଏ କରେ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପଦାନୁକ୍ରମିକ ଏହାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହୈରାର୍କିକାଲ। ପଦାନୁକ୍ରମିକ ହୈରାର୍କିକାଲ। ଅମଲା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀ ଅନୁସାରେ କ୍ରମଚ ଭାବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ବର୍ଗ, ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯିଏ ନିମ୍ନ ବର୍ଗ ମାନେ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଛୋଟ ଲେବୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦେଶ ପାଳନ ବା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତି। ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଫାଇଲ ପଦକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଓ ଉପରୁ ତଳକୁ ଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପଦକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଦରମା ଓ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଲେବର। ଅମଲା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଯିଏ ଅମଲା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଏପରି ବିଭାଜନ କରାଯାଏ। ମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ବିଭାଜନ କରାଯିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଶାସନଗତ ସୁଫଳ ମିଳେ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଶାସନଗତ ସୁଫଳ ମିଳେ ମାନେ ସଫଳ ମିଳିବ ଓ ତା ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଏ। ନିରପେକ୍ଷତା ଗଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି। ଅମଲା ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିରପେକ୍ଷ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ସରକାରକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ସହାୟତା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବିଚାରରେ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ବା ଆନୁଗତ୍ୟ ନଥାଏ। ଲିଖିତ ଦଲିଲ ରିଟେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍। କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ। ସେହା ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ହିଁ ରହିବ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ଫାଇଲ ବା ଦଲିଲ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି
निष्पत्ति सरकारी फाइल थी गोटे फाइल थी पिलाने से जहाँ सब लिखाई थाए बा दलिल द्वारा करा जाए जहाँ भविष्यत पाई मध्य सहायता हो रहे जहाँ भविष्यत पाई से दलिल टीए बा फाइल साहित्य हो रही थाए मौखिक भावे ओ नियम बाहर कौन कार्य हुए ना मौखिक थी भावे ओ नियम बाहर कौन कार्य हो पार ना पाने यह गोटे लॉन्ग क्वेश्चन मु भावुँ आपण मैंने बुझीपारे आपण मैंने भिडियोटी को वाच करने सहित आपण मानकर फ्रेंड को शेयर करूँ एवं वीडियो वाच कर सारिबा परे चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ। जय जगन्नाथ।